بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پیارا قرآن. میں ہوں آپ کا اپنا شاہنواز شر. دوستو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں روزوں کے احکام. کہ روزہ کن انسانوں پر لازمی ہے اور کن پر لازمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. مریض جس کا مرض ایسا ہے کہ جس سے اس کو اللہ نہ کرے چھٹکارا نہیں مل سکتا، یا مسافر ایسا ہے اس کے لیے سفر ختم کر کے پھر اسی چیز کو جتنے روزے اس سے گزر چکے ہیں ان کی ادائیگی کرنی پڑے گی رمضان کے بعد. لیکن ایک دائمی مرض ہے، ایک مرض ہے عارضی ہے. عارضی مرض میں مبتلا ہوا ہے، اس کے بعد اس کی طبیعت پھر الحمدللہ یعنی صحیح ہو جاتی ہے، تو وہ انسان بھی روزوں کی ادائیگی بعد میں کر سکتا ہے. اگر اس کا مرض دائمی ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اس مرض سے نہیں نکل سکتا، نہیں بچ سکتا، یا عمر کا تقاضا ایسا ہے کہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے جسم میں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس کا حکم بتایا ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان کو روزوں کے بدلے میں اس کو روزہ کھولائیں یا رکھائیں پورا مہینہ. یعنی اجازت یہاں بھی اسی انسان کے لیے نہیں ہے جو دائمی مرض میں مبتلا ہے، یا ایسی انسان کی کیفیت بن چکی ہے، ایسا یعنی کمزور بن چکا ہے کہ روزے رکھنے کی سگ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یعنی جسم کمزور ہو چکا ہے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فدیہ مقرر کیا ہے کہ آپ نے ایک مسکین کو یا ایک انسان کو روزہ رکھانا ہے، یا روزہ رکھاؤ یا اس کو روزہ کھلواؤ. پورے مہینے کے روزے اسی طرح آپ نے یعنی کرنا ہے. دوسرا یہ شخص ہو گیا، یعنی پہلا مسافر ہے اور دوسرا مریض ہے جن کی وضاحت میں کر چکا آپ کے سامنے. تیسرے یہ خاص ہے عورتوں کے لیے خالص. میرے پاس سنن جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ عورت بھی روزہ نہیں رکھ سکتی
यानी वो अफ्तार कर सकती है अगर उसको तकलीफ महसूस हो, यानी कौन सी, एक हामला औरत जिसके पेट के अंदर बच्चा है, या वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। यहाँ पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाज़त दी है अफ्तारी की, यानी अफ्तारी नहीं करनी, रोज़ा नहीं रखना है, अफ्तारी कर देनी है, रोज़ा नहीं रखना चाहिए अगर तकलीफ़ महसूस करती हैं। अगर बच्चा पेट में मौजूद है या बच्चे को दूध पिलाते हुए तकलीफ़ अगर महसूस नहीं होती तो फिर आप रख सकती हैं। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस के अंदर, इन्नल्लाह ताला वज़अ अनिल मुसाफिर अस्सौम व शतर अस्सलाति व अनिल हामिल अविल मुर्ज़ि अस्सौम अस्सियाम, कि अल्लाह ताला मुसाफिर की आधी नमाज और हामला दूध पिलाने वाली औरत पे रोज़े को माफ़ कर दिया है। देखो दीन कितना आसान है। लेकिन ये हामला बच्चा जनने के बाद फिर उसको 2 साल दूध पिलाना है, दूध पिलाना तो 2 साल की मुद्दत है। तो अगर वो तकलीफ़ महसूस नहीं कर सकती तो फिर वो रोज़ा रख सकती है। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दीन इस्लाम ने इस औरत के लिए रोज़ा अफ्तार करने का हुक्म दिया है। उसके बाद है माहवारी औरत, जिसको महीने के मखसूस दिन आते हैं। बहुत सी ऐसी माएँ बहनें, आप उनसे सुना होगा कि उनके रोज़े के आखिरी टाइम पे यह कैफियत हो जाती है तो फिर क्या करे, वो रोज़ा मुकम्मल कर सकती है कि नहीं, यानी उस रोज़े को मुकम्मल करे या रोज़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, जैसे किसी भी माँ, बहन, बेटी को अगर वो मखसूस दिन माहवारी के आना शुरू हो जाते हैं, जिस टाइम पे भी, चाहे 5 मिनट हो, 10 मिनट रोज़ा अफ्तार में हो, रोज़ा फासिद हो जाएगा। वो रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और रोज़ा उसको ख़त्म कर देना चाहिए। फिर इन रोज़ों की जितने दिन होते हैं वो रोज़ा नहीं रख सकती, न नमाज पढ़ सकती है, न रोज़ा रख सकती है। दीन इस्लाम ने यह हुक्म दिया है। और फिर नमाज़ों की तो क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़ों की क़ज़ा है कि रोज़े बाद दिन, रमज़ान के बाद जितने भी दिन उन अय्याम में गुज़रे हैं वो दिन आपने बाद में रोज़े रख कर मुकम्मल करने हैं। तो मेरे भाइयों, ये 3-4 अहकाम ऐसे हैं जिनसे हम सब नावाकिफ़ हैं। हम सेहतमंद हैं, फिर भी किसी को फ़िदियत और कोई चीज़ लेकर देते हैं, राशन लेकर देते हैं। हमारे अंदर यानी न बीमारी है, न मुसाफिर है, न हमें कुछ तकलीफ़ है, यानी हम अपने हिस्से का सामान देकर किसी के हवाले कर देते हैं और फिर रोज़ा नहीं रखते। ये नहीं होता। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने ये अगर किस्म बताई है तो ये है कि आपके अंदर या तो दायमी मर्ज़ हो, या तो जिस्म इतना कमज़ोर हो, जिस्म ताकत नहीं रखता रोज़े की, तो फिर आप ये फ़िदिया दे सकते हैं। वरना दूसरी किसी भी सूरत में आप रोज़े को नहीं छोड़ सकते। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना।
اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔